سلام أملاخ نعخم يخون كل بوتاتات كنكم نزمة باسرات كاتاسول زلخم كلكم أحواتن حتن كميك أنيخم زي بحبرة أمي وزم محرالف سومنا وتمرتي متعا قدسين لومون نسماين مزرن محبار كريستوس فيليبين قولوسين زبل مبل تاشعي تمرتي سنبتنا كانت نعنى لهم خاء حونا هينوكن حونا إفريم من يوم مسانا زلو كميك أنيخم دقيمنا بخمزة أقلقلوت كنراخب تقى أملاخ سلزبز حالنا نأملاخنا زينا إنا نمسكنو بقار قدمي أقلقلوتنا مجمارنا حتى تلوت نقبر مو نتقلي እግዚአብሔር አምላኽና ነምስግነካ ኣለና ስለኩሉ ከኣልነትካ ስለኩሉ ፍቅርካን ምሕረትካን ተመስገን ሕጂ ከዓ ጎይታ ፀጋካ በዚሕልና ምሕረትካ በዚሕልና ኣብ ቅድሜኻ ብከምዚ ኣገልግሎት ክንርከብ ፍቃድካ ስለ ዝኾነ ተመስገን ሕጂ ከዓ ነትናትካ ዕዮ ሙሉእ ብሙሉእ ሒዝና ኣብ ቅድሜኻ ቀሪብና ኣለና እሞ ጎይታ ንስኻ ክትሓልፎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስኻ ብመንፈስካ ክትጥቀመልና ንኣሕዋተይ ንስኻ ብኩሉ ነገሮም ክትቆፃፀር እቲ ክንብሎን ክንዛረቡን ዘበለ ኩሉ ከዓ ንስኻ ክትቐብለና ጎይታ ንፅልሎና ንዚ ሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ልቦም ኣዳሉ ኣይትፈለየና በደል ሓጢኣትና ይቕረበል ክብሪ ንዓኻ ይኹን እዚ ኩሉ ንፅሊ ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ሽም ኣሜን እምበኣር ንሎሚ ንሪኦ ኣርእስቲ ዕርቅን ተስፋን ዝብል መእተዊ ጥቕስና ድማ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 21 እዩ ከምዚ ከዓ ይብል ንሕና ብኡ ፅድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጥብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እናበልና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይንና ንልምነኩም ኣሎና እያ ትብል ኣቐዲምና ከም ዝረኣናዮ ጳውሎስ ኣምላኽ ብኸመይ ከም ዝተቐበለና ተዛሪቡሎ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 20 ተዳሪእና ብኡ ብደም መስቀሉ ገይሩ ይብል ሰላም ምስ ገበረ ከዓ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ናብ ሰማያት ዘሎን ዘበለ ኩሉ ንርእሱ ተዓሪቑዎ እዩ ይብል ስለዚ ኣምላኽ ብምክንያት ኩሉ የሱስ ዝገበረልና ነገራት እዩ ተቐቢሉና ዝሓለፈ መፅናዕትና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብኡ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ተማሂርና ነርና ስለዚ ሎሚ እምበኣር ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብቲ ናብ ሰብ ቆሎሴ ዝፀሓፎ መልእኽቲ እንታይ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝሃበ ሎሚ ክንርኢና የሱስ ኣብ መስቀል ዝሞቶ ሞት ኣምላኽ ዳግማይ ክቕበለና ከም ዘኽኣሎ እውን ርኢና ስለዚ ሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ፈለየና ሕጂ ግን ሞት የሱስ ወዱ ምስ እንኣምን ኣምላኽ ይቕበለና ኣብ መእተዊ ጥቕስና ከም ዘንበብናዮ ማለት ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 21 እዚ ጥቕሲ እዚ ብዛዕባ የሱስ ምእንቲ ሓጢኣትና ብምማቱ ምስ ኣምላኽ ከም ዝተዓረቕና ዝነግር መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ እውን ይምህረና እዩ መስቀል ብሉፅ ዝኾነ ኣብነት ናይ ፍቅሪ ኣምላኽ እዩ ሰባት ብስራት ወንጌል ሰሚዖም ንየሱስ ምስ ዝቕበልዎ ፍቅሪ ኣምላኽ ድማ ሂወቶም ከም ዝልውጥ መስቀል የርእየና እዩ የሱስ ተስፋ ዘለኣለማዊ ሂወት እውን ሂቡና እዩ ብተወሳኺ ጳውሎስ ብዛዕባ እቲ ካብ ዘለኣለምን ካብ ውሉድ ወለዶን ተሰዊሩ ዝነበረ ሎሚ ግና ንቅዱሳኑ እተገልፀ ምስጢር ኣብ ቆሎሴ 1:26 ኣብኡ ጠቂስዎ ኣሎ እዚ ምስጢር እዚ እንታይ እዩ እዚ ምስጢር እዚ እንታይ ከየጠቃልል ብኸመይ እዩ ከምስ ብስራት ወንጌል ብዛዕባ የሱስ ዝተሓሓዝ ነዝን ካልእን ዝምልስ ሎሚ ሕቶታት ክንምልስ ኢና እሞ ናብቲ ዝተዳለወልና መዘራረቢ ሕቶታትና ክንከይድ እምበኣር ኣብ ቆሎሴ 1 ካብ 21 ክሳብ 22 ዘሎ ጥቕሲ ከነንብብ ኢና እሱ ከዓ ብዛዕባ ምትዕራቕን ካብ ክፉእ ግብሪ ምትዕራቕ ዝብል እሞ ናብቲ ጥቕሲ ቢልና ክንከይድ ቆሎሴ 1:21-22 ከውፂኹማ ተንብብዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብፂ ያለው ቆሎሴ ምዕራፍ 1:21-22 ከምዚ ይብል ንስኻትኩም ቀደም ፍሉያት ብሓሳብኩም ብኽፋእ ግብርኹምን ጸላእቲ ዝነበርኩም ከዓ ካብቲ ዝሰማዕኩምዎ ተስፋ ናይቲ ኣብቲ ሰማይ ንዘሎ ኩሉ ፍጡር እተሰብከ ወንጌል ኣነ ጳውሎስ ዘገልጋሊኡ ከይተናኣነቕኩም ተሰሪትኩም ደልዲልኩምን ብእምነት እንተጸናዕኩምሲ ኣበር ነቐፍን ዘይብሎም ቅዱሳን ገይሩ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ከቆመኩም ሕጂ ብሰብነት ስጋኡ ብሞቱ ገይሩ ኣረቐኩም ሕራይ ጽቡቕ እንደገና ብኤፌሶን ከነንብብ ኢና 5:27 ኤፌሶን 5:27 ከነንብብ እሞ ድሓር
اوكي اوصي له كم ببا እሺ اوكي كم زي تبل افيسون معرف حموشته فقدي اسران شوعتن كم تي كريستوس محبرو زفقرا اتم سبوس نا انستهم افقرو كريستوس بقالو غيرو نمحصاب ماي مس اصقي ምእንትክ ቅድሳ ርስሓት ወይስ እጣር ወይስ ገለ ነዚ ዝመስል ዘይብላ ብዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንዕኡ ምእንቲ ከቁማ ኢሉ ርእሱ በጃሃባ ሕራይ ጽቡቕ ኣምላኽ ባረካ ሄኖክ ሓወይ እምበር እንታይ ዝብል ኣብ ዘንበብናዮ ጳውሎስ ርሑቃትን ጸላእቱ እውን ምዃንና ኣመልኪቱ ክዛረብ ጸኒሕሎ እሞ ከምዚ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ብኸመይ እዩ ናይ ኢየሱስ ሞት ንኩሉ ለዊጥዎ ብመሰረታ ኤፌሶን 5:27 ዘንበብናያ ማለት እዩ እሞ ሄንን ቢብካ ኢኻ ስለዚ ናብ ኤፍሬም ዶ ኸይድ ኤፍሬም ናባኻ ሓቶ ክደግመልካ ክእለ دقم يا حراي ጳውሎስ ርሑቃትን ጸላእቱን ምዃንና መልኪቱ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ እንታይ እዩ ማለት እዩ ብመሰረታ ቆሎሲ 1:21-22 ዘንበብናያ ድሓር ምስታ ኤፌሶን ከዓ ብኸመይ እዩ ናይ ኢየሱስ ሞት ንኩሉ ከም ዝለወጦ ከዓ ኣተሓሕዝ ኣቢልኩም ብመሰረት ሰንጠቕሰት ትምልሱለይ وصلاتنا أملاخ مالتيو صلاتنا أملاخ دقبرنا خا حاتياتيو حاتيات كا غميلو تبقيسون هب زفترتنا خنكيد مالتيو زفترت سلسته شعته ويكا ومعرف سلسته كاب حدا جميرنا كله نفران بيبناو تتمن سيطان نتمن تتغيمون هيوان كم زسحتا هيوان كان سوء غم زسحتتو قلت يوم كم دسحتو أبزي حاجة تصلت تجمر مالتي شعوتا ني زفترة 13 تحمش تخا تانا يسوس كريستوس متعرق كا والكدمي أون أدم أبي اللخا مسبو لخا زفترة 13 مالتي شعو خاتي تحدم صخا تحبي سميع استحبي اللخو زبل قام مسمصه مالت زربا مسمصه يا እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ክትሕባ ኮይኑ ግድሲ ኮሚሉ መሊሱ መቸም ወላ ዘረባ ጠፊ ወኹን ኽእል እብል ስለዚ ኣብኡ ከዓ ኩነታቶም ምስራኤ ከዓ ንመጀመርያ እዋን ብደቦሎ ከም ዝኸደኖም ካይ ንርኢ ስለዚ እታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምትዕራቕ ኣብዚ ትጅምር ማለት እዩ ድሓር ድማ እታ ናይ 3:15 ከዓ نتمن رؤسو خጭፍልቆ ምዃኑ ዘበስር ተስፋ نركب ማለት እዩ ስለዚ ጸላእቱ በኃጢአት ኮይና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ በኸምዚ ነቲ ዝጠፍአ ሰብ ወይ ወድ ዘርኢ ሰብ ወይ ሰብ ንሓዋሩ ከይጠፍእ ንሓዋሩ በኃጢአት እውን ከይበላሾ ከይጫማለቕ አደዳ ናይ ዲያብሎስ ከይከውን መዋእሉ እናረግመን እናተረግመን ከይነብር مفتحي غيرلو مدمدمتا غيرلو حجاب تسفاي نبرالو زسب بغمز مغلصكو انسي ميتا لغسناي او يقريتا املاخ باركا افريم حوي افي هني تايم بالكابزي انت حساب لك يا افيون صبو غيرو تقيسويو كنا ان انتاي ملعلكو بفلاي اتي بمسرتو كم تستقصو እቲ ምስ ኣምላኽ ጸልዓት ዝገበረና ወይ ድማ ኣብ ናይ እንግሊሽ ኤሊኔትድ እዩ ትብሎ ወይ ድማ ከምዚ ወጻእተኛ ወይ ድማ ናይ ደገ ዘይ ኣባል ዘይ ማሕበር ዘይ ኣካል ዝገበረና ምስ ኣምላኽ ኩነታት እንድሕሪናዮ እቲ ኣብ ኤደን ዝተፈጸመ ፍጻመ ሓደ ሰብ ክገልጽዎ ከለውሲ ኣምላኽሲ ሓንቲ ፍረ ካፍታኦም ተበሊዓትኒ ኢሉ ኣይኮነን ዘሕመሞ እዚ ክኸውን ከሎ እቲ ጌጋ ክፍጸም ከሎ ግዜ ዝተወስደሉ እዩ ኣብ ኣእምሮ ኣዳምን ሔዋንን ዝተሓስበሉ እዩ ተሓሲቡ ድማ ምርጫ ተወሲዱ እቲ ምርጫ ክትወስድ ከለኻ ወገንነት ትሕዝ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምርጫ እዚዩ ምስ ኣምላኽ
فلالينا نحنا حارينا كاب أملاخسي اتي أملاخ زيدليو نجر سلازة حرنا مس أملاخ تفلالينا إذا نجر زيك حسب كلهنا من تاي وسيداتني كلنا نفلت وين زي أبناي سلمتي ناي بارنت جزء كجمر كلوسي I think أب غانا يمثلني نأف دقة بحر زتمت the gate of no return زبلو بوتالو نسونتايو اتوم باروت كشيتو خلو بز أف دقة زيا جيروم نافتن مراخب ويدما نافتن جلاوي يتصعانو بزيا دوت أدما أي ملسني شو أبي يزرع وياب أوروبا وياب أمريكا يزرع اتن هنا دك سبات دمرسنا يمرج أدما كنمرسو خلنا بناتنا عقمي زتفتصم እኳ እንተኾነ ንምዕራዩ ግን ካባታትና ዋጋ ዝለዓሊ ዝሓትት ኮይኑ በዓልና ዘይንዕርዮ ኮይኑ ምናልባት ኤፊ ሓደ ፊኖ ኢንጂነር ቴክኒሽያን እንታይ ክብሎ በቲ ሞይኡ ካብቶም ዝምክሓሉ ኣሕዋተይ በዚ ጋጣሚ ወላ ነቶም ሰማዕቲ ክገልጽ ግን ኣብዚ ዘመን እዚ ምናልባት ንሱን ክገልጽ ኣኽእል እንታይ ኣስተብሂለ ኣለኹ ሰባት ወይ ድማ ነገራት ክበላሸው ከለው ብምንታይም ድዕረዩ በቲ ንቡር እቲ ነገር ተፈቲሑ እታ ጸገም ተለልያ እታ ጸገም ወይ ተዓርያ እዩ ድስራሕ ነይሩ ሎሚ እንታይ ኣሎ ብምልእታ እታ ኣቕሓ ትቕየር ሕጂ እዚ ኣብ ከምዚ ድሰርሑ ኣቕሓ ዝቕይሩ ሰባት ሎሚ እንታይ ተባሂሎም ዝፅውዑ ኢንጂነራት ይበሃሉ ዲያግኖስ ገይሮም ወይ ፈትሾም ነገራት ዘይዕርዩ ግን ኣባ ከሎ ንብረት ዝቕይሩ እዚያ ተበላሻ ምናልባት በታ ምልክት እዚያ እንድያ ትኸውን እዚያ ቀይራ ባህል ይቕየር እሳ ከይኮነት ትጸንሕ ናብ ካሊእ ይቕየር ሕጂ እንታይ ኮይኑ እቲ ናትና ጸገም ኣምላኽ ክፈትሖ ክደሊ ከሎ ንብረት ኣይኮነን ክቅይር ኣይ እዚኦም ተጋጊዮም ድም ከም ሓድሽ ሰብ ክሰርሕ ኣይኮነን ኢሉ መታን ነቲ ጸገም መታን ክፈትሕ ንሕና ከም ዘለና ኮይና እታ መጀመርታ ወሲድና ዝተጋገናያ ምርጫ እዛ ምርጫ እዚያ ከም ንዕሪ ገይሩ ብመናቢሉ ክርስቶስ ብምሟቱ ንክርስቶስ ብምቕባል ምርጫና ነተዓራሪ ማለት እዩ እንደገና እምበር እታ ኣምላኽ ዘቐመጣ ክፉን ጽቡቕን ተፍልጥኦም ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ህይወት ልቢ ወይ ርእሲ ወይ ኣእምሮ ሎሙን ተቐሚጣ ዘላ ምርጫ መታን ክንገብር ማለት እዩ ስለዚ ብመንገዲ ክርስቶስ ጌርና ምርጫና ወይ ድማ ቮት ምስ ገበርና ኣምላኽ ድማ ነዚ ከም መተዓረቂ ገይሩ ወሲዱ ንኣና ከም እንደገና ከም ደቁ ክቕበለና ክኢሉሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚያ ሓሳብ እዚያ መታን ከይንውሓ በዚያ ክውዳእ ደሊ ጥቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ኣለኻ ብመልክዕ ዛንታ ወይ ከዓ ብመልክዕ እቲ ተመክሮታት ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ጌርካ እሞ ቴንኪው ኣምላኽ ባርኽካ የንሓወይ እቲ ንሕና ገዛ ርእስና ክነድሕን ዘይንኽእል ድኹማት ስለ ዝኾንና የሱስ መፂኡ ምንቲ ሓጢኣትና ከም ዝሞተ እዚ ኣብ ሮሜ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ምዕራፍ 5 ምስቲ ግዜና ጽበት ኢና ትጥቕሲ ሙሉእ ብምሉእን ንሳቶም ከዓ እቲ ዘድሊ መልእኽቲ ጥራይ ዘመሓላልፉ ዘለው እቲ ካልኣይ ከዓ ሞቱ ብእምነት ናትና ከም ዝኾነ ብምቕባል ከዓ ብምሳሕን ብምጥማቕን ካብ ኩነኔ ሓጢኣት ሓራ ኮይንና ከም ዝጸድቕና እቲ ሳልሳይ ድማ እዚ ሕጂ ንገብሮ ወይ ከዓ እዚ ሕጂ ንነብሮ ዘለና ህይወት ከዓ ውፅኢት ምስ ክርስቶስ ሕብረት ስለ ዘለና እዩ እሞ እቲ ዘንበብናዮ ጥቕሲ እቲ ምስ ክርስቶስ ገና ጸላእቱ ከለና ንሱ ግን ብናይ ዘለኣለም ፍቕሪ ከም ዘፍቀረና ናቱ ክንከውንካ ብብዙሕ ነገር እግዚኣብሔር ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ከም ዘድሓነና ኢና ኣብዚ ክንርኢ ጸኒሕና ስለዚ ኣብ እምነት ምስ ትቕጽል ዝብል ከዓ ኣብ ቆሎሴ 1:23 እውን ኣብኡ ክንቅጽል ኢና 1:23 ከነንብብ እሞ ቀፂልና ክንከይድ ኢና نمبر ሕራይ ጽቡቕ ካብቲ ዝሰማዕኩምዎ ተስፋ ናይቲ ኣብቲ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ኩሉ ፍጡር እተሰብከ ወንጌል ኣነ ጳውሎስ ዘገልጋሊኡ ከይተናቃንኩም ተሰሪትኩምን
دلدلكمن بأمنة انت تصنعكم سي أبرن نقفان زي بلوم قدسان غيرو أب قدميوم انت هقمكم حج بسبنة سقاء بموتو غيرو عرقكم حراي ጽቡቕ ኣምላኽ ባርክካ ጳውሎስ ነታ ኣብ ቆሎሴ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ዝበሉ መተባባዕቲ ቃላት እዩ ልኢኹሎም ኣብዛ ዘንበብናያ ጥቕሲ ነቶም መልእኽቱ ዝቕበሉ ዘለው ሰባት ከ ብኸመይ እየን እዘን ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴን 2:5 ኤፌሶን 3:17 ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዘን ጥቕስታት እዚአን እዘን ቃላት እዚአን ብኸመይ እየን ሓጊዘንኦም እሞ ነዚአን ምርኩስ ብምግባር ስንታይ ምበልኩም ዝብል እዩ እሞ ሕጂ ናብ ሄኖክ ክኸይድ የኒ ናባኻ ኣብዚ ጳውሎስ ከም ንሪኦ ዘለና ዝጠቕሶ ዘሎ ኣይ ቲንክ ነዞም ናይ ቆሎሴ ቤተክርስትያን ኣባላት ዝነበሩ በቲ ግዜ እቲ የተባብዕ እዩ ዘሎ ኣብ እምነቶም ብምጽንዖም ምስራቶም ነቲ ወንጌል ሒዞም ምጽንዖም የተባብዖም እዩ ዘሎ እዚ ድማ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እዩ ንሱ ከም ኣገልጋሊ ነቲ ናይ ወንጌል ስራሕ ሒዙ ከም ዘሎ ወይ ከም መራሒ መጠን ከም ወንጌላዊ መጠን እዚ ነገር እዚ ኣገዳስነቱ ተረዲእዎ ኣሎ ሓንሳብ ወንጌል ምስተሰብከ ሓደ ሰብ ወንጌል ምስተቐበለ ወይ ምስተጠመቐ ብኸምኡ ዝግደፍ ነገር ከም ዘይኮነ ዝተረድአ እዩ ዝመስል ጳውሎስ እሞ ንዓታቶም ብደብዳቤ ኣቢሉ ናይ ምትብባዕ ቃላት ይሰደሎም ዘሎ ንሳቶም ድማ ከም ጳውሎስ ዓይነት ተተሞክሩ ዝፈልጡ ምስ ክርስቶስ ዝተረኸበ ካብ ኣፍ ክርስቶስ ዝሰምዐ ተተሞክሩን ከም ንፈልጦ ኣብቲ መንገዲ ምስ ረኸቡ ዓይኑ ከም ዝኣወረ ድሓር ከም ዝሓወየ እዚ ኩሉ ነገራት እዚ ዛንታ ይፈልጥዮ እሞ ካብ ከምዚ ዓይነት ሰብ ከዓ ከምዚ ዓይነት ናይ ምትብባዕ ቃላት ክመፅእ ከሎ ነቶም ሰባት ሞራል እዩ ዝኾኑ ስለዚ በዚ ግዜ እዚ ዘለና ድማ ነዚ ነገር እዚ ክንክተል ከም ዝግባአና እዩ ኩሉ ግዜ ሲ ንነፍስና እውን እንተኾነ ንኻልኦቱን እንተኾነ ናይ ምትብባዕ ቃላት ኣብ እምነቶም ንክጸንዑ ነቲ ወንጌል ከጽንዑ ምክንያቱ ህይወት ናይ ሰባት ወይ ድማ ናይ ኣመንቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ፈተና እዩ ብፍላይ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ሰባት ምስቲ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ሓድሽ ምስ ምንባሩ ብዙሕ እንቅፋታት እዩ ዝገጥሞም ነይሩ ብዙሕ ስደት ነይሩ ስለዚ እዚ ቀጻሊ ምትብባዕ የድልዮም ነይሩ ስለዚ ኣይ ቲንክ እዋኑ ዝነበረ ኮይኑ ይስምዓኒ ጳውሎስ ነዚ ነገር እዚ ክገብር ሞ ነቶም ሰባት ኣብ እምነቶም ክጸንዑ ኣዝዩ ሓጊዝዎም እዩ ጽቡቕ ሄንሓወይ ኤፍሬም እስክናባኻ እንታይ ምበልካ እተኒ ኤፌሶን 3:17 ከንብባ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምግፍሑን ምንውሑን ምዕማቁን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉ እንዳበለ ይቕፅል ሕጂ እቲ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ እቲ ድመፅእ ኣብዚታት ኣብ እምነት ክትቅፅል እታ ማለት ኩሉ ግዜ ከምዚ እንታይ ኢና ንብሎ እንካን ሃባን ዝበሃል እምነት ኣገዳሲ እዩ ብእምነት ኢና ንድሕን ጻድቕ ብእምነት እዩ ዝድሕን ሕጂ እንተ ኣሚንካ ነቲ ተስፋ ንዓኻ ክውን እዩ ማለት እዩ ወይ ናትካ እዩ ዝኸውን ደሎ ማለት እዩ እቲ ምድሓን ናይ ዘላለም ህይወት ናትካ እዩ ዝኸውን ደሎ እንተ ደኣ ዘይኣሚንካ ከዓ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝሞተ ጥራይ ንስኻ ኣይትድሕን ኢኻ ሕጂ ናትካ ተዋሳኢ እንታይ ይባል ተሳትፎ ኣብዚ የድሊ ማለት ምክንያቱ ንስኻ ሲ ኣብ መወዳእታስ ዋና ናይ ህይወትካ ሲ ማለት ዋና ናይ ህይወት ክብል ከለኹስ ፍቓድ ወሃብን ከላእን ናይ ገዛእ ርእስኻስ ንስኻ ኢኻ ኣምላኽ እኳ ሲ ፈጣሪ ክንሱስ ደፊኡ ንዓኻ ከድሕነካ ኣይደልን ስለዚ ብፍቓድ እዩ ምድሓን ማለት እዩ እሱ ዝኣክል ምድሓን ገይሩልና ኣሎ ከምዚ ዘንበብናዮ ሕጂ ኣብ ቆሎሴ ኣብ ፊልጵ እውን መን እዩ ኤፌሶን እውን ዘንበብናዮ
ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር እዩ ሕጂ እስኻ ካብኻ ዝድለ ነገራት ክትገብሮ ዘለካ ነገራት ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስና ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ዝተመርኮሰ እዩ ኣብታ ናይ ፍልጥ ጥቕሲ ናይ ዮሃንስ 3:16 እውን ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ እያ ትብል ሕጂ ኣብኡ እውን ኣሎ ሕጂ እቲ ሙማት ናይ የሱስ ክርስቶስ ትርጉም ክህልዎ ተኮይኑስ ንሕና ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ንሰብ ቆሎሴ ሐዋርያ ጳውሎስ ክነግሮም ከለኻ እዚ ካብኦም ይድለ ምዃኑ እንተደኣ ኣሚኖም ግን እቲ ተስፋ ንዕኦም ምዃኑ ናይ ምፅንናዕ ቃላት ይህብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከይተሓለሉ ኣብ እምነት ክፀንዑ ሱር ክሰዱ እቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ህይወት ፍቕሪ ኣብ ልቦም ሱር ክሰድድ ምእንቲ ብብዙሕ መገዲ ጠቂስልና ኣሎ ማለት እዩ ሓንቲ ጥቕሲ ኤፌሶን 2:20 እንድሕር ወሲኽና ኣቲንክ ተኣኽለና እያ ንዓ ከነንብባ እሞ እምበኣርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ ማእዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን እተነዳእኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳንን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽን ኢኹም እምበር ኣጋይሽ መጻእተኛታትን ኣይኮንኩምን ይብል እዛ ሕጂ ኩሉ ምስ እምነት ዝተኣሳሰር ማለት እዩ ምስ ዘይተኣምን ግን ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ዝብል ንዓኻ ኣይምልከተካን እዩ ዝኸውን ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ እምነት ፀኒዕኻ ተሰሪትካ ክትነብር ከም ዘለካ ዘተባብዕ ጥቕስታት ወይ ሓሳባት እዩ ንሰብ ቆሎሴ ዝህቦም ዘሎ ፅቡቅ ኣምላኽ ባረኽኩም እታ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብታ ቆሎሴ 1:23 ዘንብብናያ እታ እንተፀናዕኩም ትብል ኣብ ብዙሕ መፅሓፍ ቅዱስ እንተዳኣ ርኢና እዚ ተስፋ ከይቆረፅኩም ማለት እዩ ኣብቲ እምነትኩም ሲ እናፀናዕኩም ክትነብሩ ከም ዘለኩም ስለዚ እዛ ቃል እዚኣ ነታ ኣመንዝራ ሰበይቲ ከም ዝበላ ንጳውሎስ እውን የሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ነታ ኣመንዝራ ሰበይቲ ኣብ ቅድሚኦም ክፈርድዋ ኢሎም ምስ መፁ ከም ዘተባብዓ ኢና ንርኢ ኣጀኺ ተስፋይ ትቁረፂ ከም ዝበላ ግናኸ ደጊምኪ ትበድል ኢሉ እዩ ክርስቶስ ዘተባብዕ ቃል ሂብዋ ጳውሎስ እውን ንጢሞቴዎስ ከምኡ ክንረክብ ንኽእልና ብዙሕ ብዛዕባ ዝፅናዕ ዝብል ቃል ንኢያሱ እውን ዝሓለፈ ከም ዝተማሃርናዮ ፅናዕ ትባዕ ስለዚ ፅናዕ ትባዕ ዝብልስ ሞራል እዩ ሓይሊ ከዓ እዩ ዝኾነካ እሞ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሎሴ ብእምነቶም ክድልድሉን ንቃል ኣምላኽ ዘለዎም ፍቕሪ ድማ ከዕብዩን ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብር ድሌቶም ድሌት ናይ ጳውሎስ ይገልፀሎም ከም ዝነበረሎም ከዓ ንዓና በዚ እዋን እዚ ዝቃል እዚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ እምነትና ክንድልድልን ንቃል ኣምላኽ ዘለና ፍቕሪ ድማ ከነዕቢ ከም ዘለና እዩ ሎሚ መልእኽቲ ዝመሓላለፈልና ዘሎ ሕራይ እምበኣር መሊስና ኣብ ቆሎሴ 1 ካብ 24 ክሳብ 25 ዘሎ ጥቕሲ ክንከይድ ኢና እቲ ናይ እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ መደብ ዝብል እሞ ናብኡ ክንከይድ ጥቕስና ቆሎሴ 1:24-25 ኣንብዋ እንድሕር ኣውፂኹማ ምስ ግዜ ኦኬ ከንብባ እምበኣር ቆሎሴ 1:24-25 ከምዚ ይብል ሕጂ በቲ ምእንታኻትኩም ዝኾነ ፀበባይ እሕጎስ ኣለኹ ምእንቲ ስጋኡ ንሳ ድማ እታ ማሕበር እያ ብስጋይ ነቲ ጎደሎ መከራ ክርስቶስ እምልእ ኣለኹ ኣነ ከም ንዓይ ናባኻትኩም እተዋህበ መጋብነት ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ካብ ኩሉ ክመልእ እየ ኣገልጋሊ ማሕበር ዝኾንኩ ሳብ 25 ሓቂ ፅቡቅ እምበኣር ጳውሎስ ብዛዕባ ምእንቲ ክርስቶስ ምስቃዩ ኣመልኪት እዩ ኣብዘን ፍቅድታት እዚአን ዝብለና ዘሎ ሞ እንታይ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ እንታይ ክብል ደልዩ ኤፍሬም ናባኻ እስኪ ሕጂ ሎመዓልቲ ሲ ኣጋጣሚ ሓንቲ ኣብቲ ቤተክርስትያን ዝነምልኸሉ መዓልቲ ሓንቲ ፓስተር ተካፍለና ዝነበረት ብዛዕባ ተመሳሳሊ ናይ ጳውሎስ ዛንታ
نبسم إفيسون نبسم فيليبي بزعبة زي إكسجيسيس هنا قال غرب تيربال قوفي لكافة ديزو قانقا إكسجيسيس أيوة. ديبل إكسجيسيس توم ناي تيولوجي ما صنعت خدت صنع صحن تغب تيولوجي كويس صنعت نقول تيربالها هجي إكسجيسيس نمصحف قدوس ناسي بكونتكستن بهامبل بمخانن بمقرامن كان صنعوا خلنا نديتبل حجتي اكسجيسيسي كابت مبوقل صحفات مع تصحيفو من تصحيفو بخمي تصحيفو زبل نجر دتصنعيو في اكسجيسيس انصارنا تخا ببعلاو تنتنا بعلخا خت بدمسلك ختمتنو خلها انصارو زخونه خال شمال حجتي شمرس يعلو حجي اكسجيسيس كالي نزخ نرئ خلنا باولوس أبروما تأثيرو ناي بيت محير كم زني عدنا ناي بيت محير مصر ويقوم إسرائيل قال بمحارنيا مش بيت محير يزبال مش بتقرينيا بيت محير تذكر مالت أب بيت ما أسرتي أتون قال أب تايبال جيروم يمنيرو أب كاب جزا خين كأساقسي كوين نيرو حجي لمادو زنبر خاب جزا ناب جزا خاب عدنا بعدن دخدم مملا حجي نزي كي يقبر منتي أسيرو مولو حجي باولوس جن كابون العلي زوجو يدل حجي بزي كونن جو يدلو باولوس هو السوء دوجو نجراتان مالت روماويان أزيوم قفعتي أزيوم سرعتهم كبيد جبر راي تكبري ناي روماويان مالت بخبي فوز بولو منغستي ويكا امباير اي نبرن ناي روما إذا قال لي لا يكون نسي يكون اندسكفو نيرو نهاوري باولوس نسي يكون اندشاقلو نيرو وي نسي يكون اندچنقو نيرو نابنت اتا بغويتا كل ساعه تحقوسو نابلس ابيت ما اثرت خويني خم ادبلا دلو ابو نايكم تيبل كم زنا بيت محي تاثيرو كله دحر دليتكم زبلس بصلوتن إيمانويل مسناي مس كانا اب املاخ يفلط امبر بقلكو ايتچنقو يبل السون رؤسوسي اتي اكسجيتس نايز سيجي او رؤسوس كم زيچنق دلو خابت تقسينا نرخبو يا تبل نيراتا تير احنا حفشاو جنرال چنقينا نزاربولو دامبر باولوس تچنيقو خم زنبر ابت وانتي ايرداناني مالس سدردو سب كله الي قلنا انا بزح عين وسدن نيرنا حجي ناي باولوس چنقت كا توسخي اتوم امنتيوم بقى اتوم تي اب تعدز نبر خنتات نسو مستأسره زقاصموم مقطام بطعمي زغرم ነገር مخانو دچنقو دنبرون እሱ مخانو يززارب دلو ስለዚህ ከመይ ገሪዩ ነዞም ሰባት ከተባጓዖም ዘለዎ እንታይ ይኽብሎም ዘለዎ بدحري እንታይ እም ክኾኑ ሰይጣን ከመይ ክበታትኖም እዩ ዝብል زامسل سكفتاتات نيرو ويو سيزا أبقال أملاخ تسريتهم كتصنعو يدل نيرو كابزي هيرو كملو اوكي تبو حره النحوي حره كيف قالوا بقدر بدأ يبلو هجي كابزي سي بتعمي ذكر من دي مالتي هجي من تحتكم زخونة صباباي حقوس عليه من تسقعو أو زرزيرون عليه تي ده حقوسو زلو ولا قوات صبابا انت خونه ده حقوسو دلو نقرات صبصيبو له كاو حد انتايو وانجيل يسبخ بمهلاو اتوم أحوات ويدما أمنتي يبراتعو بمهلاو بيتخرستيان ويدما تا محبر ويدما سقا يلو زتقصا زلو كريستوس تا سقاو يلو زتقصا زلو باولوس نسا دما تقلقل سلزلا هجي كابزن تاينا نردا علامة زلو سرح اندحر علىكا تهوينو
أتي نتعلما نكساها إلكا تجبرو منجد دسعبو جنكات زسعبو مكرا شحكوا مكرا انتخونه جن بتوصيت اندار أحد حقوزي خامالتي هنساب تي مرير منجد تخدلو مغنياتات هالو أنا مثلا باولوس نزي كاب كريستوس يتماهيرو أوكي كريستوس أبتم ودع تأوان مستا قداميت زتقسنايا أب امنتك مصنع متببع كريستوس أبتم ودع ساعات نتوم هواريات انتايلوهم نحيدت ساعات كمان مسايك تنقو عي تخقلون دو إلو نمنتاي دليوو ناتوم متببع ناتوم أبقون مخوان ناتوم أجوخا مبال أبقون خوينوم مصلاي مبرتا أدليوو نيرو كريستوس جنا موداتا تبراتيو نتا كتحالفلو زدليا صواسي نتا صوا كوسدا دلو كوين باولوس دما نزي ነገር እዚዩ ዝነግረና ዘሎ እቲ ናይ ክርስቶስ መንገዲ ተኻዶ ጳውሎስ ከዓ ይደግሞሎ ባዕሉን ተዛሪቡ ኣነ ንክርስቶስ መሲለዮ ኢሉ ምናልባት ናይ ድፍረት ቃል ክመስል ይኽእል ይኸውን ግን ንሕና በቲ ንሪኦ ዘለና ብብዙሕ ነገሩ ናይ ክርስቶስ ሰዓቢ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ሽሕ እኳ ኣሳዳዲ ኣሳሪ ኣሳጓጉ እንተነበረ ነቶም ክርስቲያናት ኣብ መወዳእታ ግን ንሱ ንባዕሉ ንነፍሱ ኣብ ከምኡ ረኺብዋ ንምንታይ ናይቶም ንክርስቶስ ዝሰዓቡ ኣገልገልቲ መንገዲ ክኸይድ ምስ ጀመረ ዕላማታቱ ከምቲ ናታቶም ዕላማ ምስ ኮነ እቲ መከራ ክስዕቦ ጀሚሩ ግን እቲ ውፅኢት ከዓ ይርአሉ ነይሩ ብዙሓት ይድሕኑ ምስ ምንባሮም እታ ቤተክርስትያን ተዓቢ ምስ ምህላዋ እዚ ነገር እዚ ክትፃወሮ ክኢሉ በቲ ፀበባ ሕጎስ ኣለኹ ምክንያቱ ፍረ ሪኤሉ ኣለኹ ይብል ኣሎ ሕጂ ሎሚ ኸ ንሕና ምናልባት ናብ ነብስና ክንመልሶ ንኽእል ይመስለን እዚ ፐርሰናል ነብሶ ከፍ ሰብ ንነብሱ ክምልሶ ዘለዎ እዩ ዕላማስ ኣለና ዶ እንኸዱ ኣብ ቅድሜና ድስሕበና ዕላማ ኣሎ ዶ ኣብ መወዳእታ ከም ጳውሎስ ጉያ ወዲኤ ዘብል ንጎዮ መንገዲ ትራክ ኣሎ ዶ እዚ እንድሕር ዘይብልና እንድሕር ኮይኑ ኣብ መንገዲ ብንኣሽቱ ነገራት ኢና ክንዕንቀፍ ወይ ድማ ክንዕዘምዝም ክንጅምር ማለት እዩ ናይ ምፅዋር ተኽእሎናሲ እቲ ዓዒንትናስ በቲ ክንበፅሖ ዘለና ዕላማታት ኣይኮነን ዝተሓዝ ስለዚ ካብ ጳውሎስ ብዙሕ ነገር ንምሃር ይመስለኒ ካብ ምስ ሰብ ቆሎሴ ዝነበሩ ፅቡቅ ኣምላኽ ባርኽኩም ከምቲ ዝበልኩሞሲ ጳውሎስ ንሰብ ቆሎሴ ክፅሕፈሎም ከሎ ኣብ ሮማ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ይፅሒፍሎም ማነስ ዘይከሓድ ሓቂ ጳውሎስ ኣብዚ ማእሰርቲ ከሎ ስቃይ ብዙሕ ስቃይ ነይርዎ እዩ ስለዚ ንኩሉ ተፃዊሩ እዩ ግን ነቲ ወንጌል ምእንቲ ክሰፍሕ ነቲ ዝተለኣኾ ልኡኽ ምእንቲ ከብፅሕ ግን ብብዙሕ ነገር ተፃዊሩ እዩ ሓንቲ ክጠቅስ ዝደሊ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2:9 ጳውሎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ እንታይ ኢሉ ብዛዕባኡ ከም ገባር ክፉእ ተቆፂረ ይብል ክሳዕ መቑ ሓሳረ መከራ ፀግብ ኣለኹ ግና ኸቲ ቃል ኣምላኽሲ ኣይእሰርኒ እዩ ኢሉ ብእምነት ክዛረብ ከሎ ኢና ኣብዚ እንርኢ እሞ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እውን ኢሉ ኣሎ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ዓለም ከለኹም እንታይ ኣለኩም ፀበባ ኣለኩም ግናኸ ኣጀኹም እንዳበለ እዩ ተስፋ ዝህብ ነይሩ ስለዚ ንሕና ከዓ በዚ ግዜ እዚ ኣጆና እግዚኣብሄር ጎይታ የሱስ ምሳና እዩ እሞ ኣብ ዓለም ብዙሕ ነገር እኳ እንተረኸበና ግናኸ ንሱ ንዓለም ከም ዝሰዓራ ብእምነት ንሕና ከዓ ክንስዕር ከም እንኽእል እዩ ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ ካብ የሱስን ክንምሃር ንኽእል ምስጢር ኣምላኽ ዝብል ኣብ ቆሎሴ 1 ካብ 26 ክሳብ 27 ዘሎ ከነንብብ ኢና ቆሎሴ ከም ብመልኩም የሳሕ 26-27 ከምዚ ትብል ማለት እቲ ካብ ዘለኣለምን ካብ ውሉድ ወለዶን ተሰዊሩ ዝነበረ ሎሚ ግና ንቅዱሳኑ እተገልፀ ምስጢር ሃብቲ ክብሩ ነዚ ምስጢር እዚ ኣብ ኣህዛብ እንታይ ምዃኑ ከፍልጦም ንዝደለዮም ንሱ ንክርስቶስ ኣባኻትኩም ተስፋ ክብሪ እዩ ይብል ጳውሎስ ብዛዕባ ኣየና እዩ ምስጢር ዝዛረብ ዘሎ ብዝቓል እዚ ዝብል ሕቶ ብሕፅር ዝበለ እሞ ኤፍሬም ናባኻ ዶ ክመፅእ
حراي اوكي قطري كندينا بمدنا اوكي عسران كلا شدشت اوكي قدا قدامي كورنثوس كلتا شوعت سكننبب اندحرم بيب كلي صبغ نيرو حراي وي قداماي هينوكم دحرو سيوا او كلتكم حدهم حراي قداماي قرنتوس كندي كلتا شوعت اوكي حراي اوطي يالله انا كم ببلك امبارسي اما اكل اتم اخلات ጥበብ ንዛረቢና እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንኽብረትና ዘዳለዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሕቡእ ምስጢር ጥበብ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ጥበብ ዝዓለም እዚኣ ወይስ ናይቶም ዝሓልፋ ገዛእቲ ዝዓለም እዚኣ ኣይንዛረብን ኢና ይብል هو حجي تا ጥበብ ወይ ከዓ ምስጢር ናይ ኣምላኽ ድብላ ደሎስ እታ ናይ ዘለኣለም ምድሓነ ወይ ከዓ ናይ ዘለኣለም ዕላማ ወይ ከዓ እንታይ ምህዞ መደብ ምድሓን ወይ ከዓ ምህዞ መደብ ምድሓን ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ዘዳለዎ ሕጂ ሰባት ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም እዚ ኩሉ ካብ በዓል ኣዳም ጀሚርካ ክሳዕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ንደቂ እስራኤል ኣብ ምድረ በዳታት ይኹን በቲ ናይ ምድረ በዳ ቤት መቅደስ ተንቀሳቀሲ ቤት መቅደስ ብሰሪሖም ኣብ ዝንቀሳቀስሉ ዝነበሩ ድንኳን ቤት መቅደስ ድሓር እውን ኣብ እስራኤል ኣብ ዓዶም ምስ ኣተዉ ኣብ ከነኣን ቀዋሚ ቤት መቅደስ ገይሮም ክሳዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብሮ ዝነበሩ ብሙሉ እዚ ምህዞ ምድሓን ግን ክንደይ ካብኣቶም ተረዲእዎም ክንደይ ካብኣቶም እዮም ተረዲእዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ መፂኡ ክመውት ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ብምሟት ከዓ ንዓለም ዘስደመመ ማለት እዩ ፀሓይ ምሽት ፀልሚታ ሽዑ ብቀትሩ መጋረጃ ቤት መቅደስ መን ከም ዝተርተሮ ዘይተፈልጠ ተተርቲሩ ሽዑ እኮ ዓለም እንታይ ይባል ኮይና ማለት ተንቀጥቂጣ ተገሪመ ምስጢሩ እንታይ እዩ ደይተረድኦም ሰባት ተረድኦም ከዓ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ምእንቲ ወዲ ሰብ ብዝጠፍኦ ከይጠፍእ መፃወቲ ሰይጣን ከይከውን ዝተገብረ እዩ ሕጂ እታ ምስጢርሲ እታ ምህዞ ምድሓነ ቅድሚ ዓመታት ቅድሚ መዋእላት ቅድሚ ምስራት ዓለም ቀደም ዝተማህዘ ምህዞ ምዃኑ ትነግረና ቀዳማይ ጴጥሮስ 1 ካብ 10 እስከ 12 ደውፃ ደንብበለይካ ተመሳሳሊ ጥራይ ከምዚ ጎዝጓዝ ነቲ ሓሳባትሲ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ቃል ኣምላኽ ባዕሉ ጎዝጓዝ ክንገብረሉ ተዘይኮይኑ ንሱ እዩ ዝድገም ደሎ ክንደልካ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1 ካብ 10 እስከ 12 ከምዚ ትብል እቶም ብዛዕባ እቲ ንዓኻትኩም እተመደበ ፀጋ ተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ ዝምድሓን ዝደለዩን መርመሩን እቲ ኣባታቶም ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብስቃይ ክርስቶስን በቲ ድሕሪኡ ዘሎ ክብርን ቀዲሙ ከም ዝመስከረ ነየናይ ወይስ ንኸመይ ዝበለ ዘመን ከም ዘመልከተ እናመርመሩ ንዓኻትኩም እምበር ንርእሶም ከም ዘየገልገሉ ተገልፀሎም እዚ እውን በቶም በቲ ካብ ሰማይ ተላእከ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኽኩልኩም ሕጂ ተነግረልኩም መልእኽቲ ናብኡ ክጥምቱ ይብህግዮም ይብል ገርመካ ኮይ እዚ እቲ ምስጢር በቃ መላእኽቲ ወሳሓ ማለት ንመላእኽቲ ንምድሓን ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይቱ ንደቂ ሰባት እዩ ሞይቱ መላእኽቲ እውን ከም ዝተገረሙ እዩ ድዛረብ ደሎ ብዚ ዋላ ምስጢር እውን ኣይርድኦምኒ ስለምንታይ እቶም ዝወደቁ ወዲቆም ኣይተመልሱን እቶም ዘይወደቁ እውን እቲ መራሒኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ኸይዱ ኣብ መስቀል ክሪእዎ ከለዉ ዋ ኣይርድኦምኒ በቃ ኣይተረድኦምን በቃ ንዝወደቀን ንኸማይን ከም ዝኸመኹምን ግን ዋ እዚ ድሕሪ ዘይተረዲእካ ምድሓን ድበሃል ይብልካ ስለዚ ምድሓን ካብ ምርዳእ እዩ ካብ ምእማን ዝበልናዮ ከዓ ብከምዚ እዩ ዝኸውን ደሎ ነዚ ኢኻ ክትኣምን ደለካ ነዚ ኢኻ ክትርድኦ ኣለካ ኖ ምእማን ካብ ምንታይ ኢሉ ካብ ምስማዕኻ ካብ ቃል ኣምላኽ ሕጂ እዚ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ደሎ እዩ በቃ እዚ እቲ ምስጢር ናይ ኣምላኽ በቃ ንዓኹም ሲ ተጋህደ ሕጂ ዝብል ዘሎ ሃራይ ፅቡቅ እስኪ ሄን ሓወይ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ 7 ሳብ 10 ኤፌሶን 3 ካብ 3 ሳብ 6 ዘለዋ ጥቅስታት
إذا أنت قصات زي أتنسب زعبا مستير أملاخ بخمين ززاربا ما مستي أقدي مزتل على حتى حبوسها بيلكا أري هو I think እቲ መልሲ ኣብ ዘን ጥቕስታት ንረኽቦ ኢና ከም ዝበልክዮ ኤፌሶን 1:7-10 ከምዚ ይብል ብኡ ብደሙ ምድሓን ማለት ከምቲ ሃብቲ ፀግኡ ሕድገት ሓጢኣት ኣሎና ከምቲ ብኡ ዝመደቦ ስምረቱ ነቲ ምስጢር ፍቓዱ እናፍለጠና ነቲ ናይ ምልኣት ዘመንና መጋብነቱ ኣብ ሰማይ ዘሎን ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ክርስቶስ ምእንቲ ክትቕለልሲ ብኩሉ ጥበብን ብኩሉ ኣእምሮን ነቲ ፀጋኡ ኣባና ኣውሓዞ ሕጂ እቲ ነገርሲ ኩሉ ነገር ኣብ ክርስቶስ ይጥቕለል ኢልዎ ሓደ ካብቲ ምስጢር ናይ ክርስቶስ ኩሉ ነገር ከም ዝሓዘ ዝጠቅስ እዩ እዚ ኣብ ኤፌሶን 3 ካብ 3 ክሳብ 6 ድማ እንታይ ትብል ቀደም ኣሕፂረ ከም ዝፀሓፍኩልኩም እቲ ምስጢር ከመይ ኣቢሉ ብረኣይ ከም ዘፍለጠኒ ብዛዕባ እቲ ስሌኻትኩም እተዋህበኒ መጋቢነት ፀጋ ኣምላኽ ሰሚዕኩሞ እንተኾንኩምሲ ምስ ኣንበብኩምዎ ነቲ ኣብ ምስጢር ክርስቶስ ዘሎኒ ፍልጠት ከተስተውዕልዎ ይኾነልኩም እዩ ከምቲ እዚ ሕጂ ነቶም ቅዱሳን ሓዋርያቱን ነቢያቱን ብመንፈስ እተገልጸሎም ኮይኑ ኣብቶም ካልኦት ወለዶ ንደቂ ኣዳም ኣይተፈልጠን ማለት ኣሕዛብሲ መዋርስቲ ሓደ ስጋ ብወንጌል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ መማቐልቲ ተስፋ ከም ዝኾኑ ሕጂ ካልእ ሚስጥር ድማ ኣስፋሕ ኣቢሉ ኣብዚ ጠቒስዎ ዘሎ ሕጂ ኣብዘን ክልተ ጥቕስታት እንታይ ኢና ንግንዘብ እንድሕር ኢልና እቲ ምስጢር እቲ ክርስቶስ ወይ ድማ ምድሓን ብክርስቶስ ከም ዝኾነ ምግላፅ እዩ እቲ ካልእ ክርስቶስ ኣብቶም ምእመናን ኣብ ውሽጦም ወይ ድማ ኣብ ማእኸሎም ከም ዝነብር እቲ ሳልሳይ እንታይ እዩ እቶም ኣይሁዳውን እቶም ካልኦት ኣይሁድ ዘይኮኑን ብሓባር ኣካል ክርስቶስ ክኾኑ እዮም እዚ ስብከት እዚ ወይ ድማ እዚ ምስጢር እዚ ምግላፅ ማለት በቲ ግዜ እቲ ኣዝዩ ከቢድ ክስታይ ደምፅ እዩ ማለት ሕሩያት ሕዝቢ ኢና ኢሎም ኣብ ዝሓዝፉ ሕብረተሰብ ነዚ ነገር እዚ ሒዝካ ምምፃእ ከቢድ እዩ ብኡ ኣቢሉን መደብ ናይ ኣምላኽሲ ንብሙሎም ብክርስቶስ ኣቢልካ ከምቲ ልዕልና ዝጠቐስናዮ ኣይሁድን ዘይኣይሁዳውን ስርዓውን ካልእ ሮማውን እንዳተባሃለ ዝፈላለ ዝነበረ ክርስቶስ ንኩሉ ኣሕቢርዎ እታ ሚስጥር ትመፅእ ዘላ ኣብዚያ ሕጂ ንካልኦት ተኸዊሉ ዝነበረ ኣብ ኣይሁዳዊት ሓፂራ ዝነበረት ወንጌል ወይ ድማ ምድሓን ጳውሎስ ንኩሉ ከም ዝኾነት ኩሉ ድማ ብክርስቶስ ኣቢሉ ማዕረ ክረአ ምዃኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክገልጽ ከሎ ነዚ ምስጢር እዚ ዝገልጸሎም ዘሎ ኮይኑ ዝስምዐን ጽቡቕ ኣምላኽ ባረኽኩም ሕራይ እምበር ናፍታ ናይ መወዳእታ ገጽና ክንከይድ ኢና ሓይሊ ወንጌል ዝብል እዚኣ ናይ መወዳእታ ጥቕስና ኣብ ቆሎሴ 1:28-29 ዘላ ጥቕስያ ሳበ ምንባብ ክንውድእ ኢና ቆሎሴ 1:28-29 تم توجه ما أنببوا زي كونه أنا خنببا نحن دما نقول سب بكريستوس ملوء جيرنا كنأمو بتقرب زبالة نقول سب إننا معدنا نقول سبون إننا محرنا ننقر لنا نزيد ما أنا بمتن إتي أباي بحيلي التجب زجبر زلو جبري إننا تجادلكو تسعر الله الرأي طبق ጳውሎስ ኣብዘን ፍቕድታት እዚአን ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝዛረበና ዘሎ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ዝብል እሞ ኤፍሬም ናይ መወዳእታ ናባኻ ሕራይ እምበር ደጊመ ከንብበ ንሕና ድማ ንኩሉ ሰብ ብክርስቶስ ሙሉእ ጌርና ከነቆሞ ብጥበብ ዘበለ ንኩሉ ሰብ እናማዓድና ንኩሉ ሰብ እውን እናመሃርና ንነግር ኣሎና
نزد ما أنا بمتن إتي أباي بحيلي زقبر زولو قبرو إن ناتقدركو تسعر الله حجزي أنا قم زرد أنا تي مقتصلت أنا تي ونجل معلوبو أخبت سحن ترى أخوينو تي حيلنا تي ونجل ترى أنا بهزاب ويك أنا بتوم جنا زي بتصحم زولو ونجل كبت سحن ترى أخوينو مسوأتي جنا حتى تمخانو كريستوس كسبخ انت أخوينو بقى جنا زتعرف نجار الله نما دم تاخم بتصح انت أخوينا سي إذا خيت جبر خاء مسعت خون سلزي كل كجبر زلوا نجار كريستوس كسبخ كم زلوا لك كريستوس رئيس نيتا بيت خريستيان كم مخانو متن تابيت خريستيان كأ عطار زي بالله تكون انت دا خوينا نكريستوس كتقابل انت دا خوينا حجي نكريستوس كتمثل الله وحجي مين يقوم يدقبر أولوس آني لولو نتوم حزب خاء كومو نحنا كبلو يزقبر دولو حجي خاء نحنا أو إجام كم زلناي اتي منتايز بال بصحنا ويكا اسكزا تقصدي أنا بقولوسي حدا 20 شو ولا أم بيبني عندنا حدا 20 شو من تندينا خلنا بتصنعنا شلون تشعتن يا قلتي أنا بيبنين وزي قلنا حدا 20 شو من تن أوكي حجي السوسي اتي بصحنا ناي كريستوس اتي ملأت ناي كريستوسي كركب كم زلو اتي حيلو أباي زقبر زلو كريستوس يحجونا حيلو أب أولوس تقبر دولو حجي تسرح نمزازمي كانوا بصح انت أخوينا ويكبتصح انت أخوينا سي كريستوس كسبخ الله وي تي وانا نقولو دخون دولو ملوء غيرنا كانوا قومو زبل نخلو سب بكريستوس ملوء غيرنا كانوا قومو زي حجي كابتن دست دبلان نغيريا سلامتي زي ناي هيوت من زي ناي ادفنتستاوያን حبرت اب ملع علم زلو اب ديسبورا كقوم كله حدا خابت علامو ازي محبرون منفسون يلنا دينا حسيبنا ابغيسنايو مالت እግዚአብሔር بزهبنا طيب حيلي مسرت فجزي انت تبل الله حنتي خابت ابتن رأي وي ابتن تلخو كله ادفنتستوسي نكريستوس مسيلوس كقوم بخلت اقرو دو كبل ازي مشين ناي زغوني عجن احنا مطرنا في ادفنتستاوያን نبلا لنا بحفشه كريستيانات نكريستوس زصبي زبلو كلاتهم كا نرؤسهم قيمهم نسبات كا ملو غيرنا خنو قمو يزبل اجت مشين ناتناس مسز تاساسر مالتي مسز زخيجي كونو قمو بطبب زبله نخلو سبئنا معدنا حجناتنا سرح انفولفمنت ناتنا حجي بتعمي كمزي ادلاهي بقى كمزي سجيشن ايكونن بايزويزي تزازي ولا زي ناي هيوت إلنا انتي بان نقبرو دلنا سجيشن ايكونن هيوت مترنافات ناي ادفنتستاويان رسخا مسقومكا شعو كالوت كا نابت حبرت كتصنبرو نابت دنبه كتصنبرو مش يسوس كوميلو اب كال دنبتات اللوان اباغيل سو إذا بخال كيترجمنا يخلنا مالتي نابوخ مزعجزي ملو غيرنا خنو قمو تبل نجر بتعمي وسانيا بزي ناتنا انفولفمنت يكونني منفس قدس بينو سرح يكونني كريستوس بمنفس قدس ابيلو يسرح كريستوس بمنفس قدس ابيلو ابانا يهلو تاخمات ولدلا بحيل غيرو اتي اباي بحيلي زغبر زلو غبرو أبز زي تتقصدلو بحيلو غير زغبر زلو غبرو يسوس بمنفس قدس ابيلو اب حواري باولوس مسحدره شعو حواري باولوس كان كل سب ملو غيرو كوقمو بطبب كنقاساس كم زجمر سيزن كله كريستيان زملكت ملأتي مخانو تعذيب زلو طبو املاخ باركا افريم حاوي طبو غيركا مغلط هبكنا لخا هنس كنبخا ناي مودات حسبك I think تستبح ده just نشتي نموسى إتا
ملؤ تبل I think أبناء إنجليزية بperfect تتقيس على مثلني تمر سنبتنا خا كابتنا غريك قاليلو تليلوس بزبل قال قلت سؤال ذا قال زيها كما يجري زقربا ماتشور مخان ويدما مبسال ويدما اب لعل دبل درجة مبصح ملؤ مخان بملئات fully developed انت كنقول نقول بملئات سي ملؤ بصحنا يبلو ولا ملؤ أول عم ملؤ بصحنا مبصح جيرو دتأقصى زلمو ازي باولوس درجاتات مخانو يزرئنا زلو توانجيل مستسبكا كم تعنتو يزبلنا يسي هذا سب وانجيل مسمعسي سئلو كقدف كم زي بلو أبزي أنت يلو تأيسولنا زلو نحنا دما نقول سب بكريستوس ملؤ جيرنا كان أمو بكريستوسي ملؤ متان كخون بزمصا نفاس وي دما بزمصا حدش تمرتي وي غوغوي تمرتي زينا انقسي ملؤ غيرنا كنسرحو اتي التسرحسي وصيتاو متان كون مالتي التزرع مستزرعس ابت مكنخانسي ترى متصوات عملات كساد بص ونيات كريستوس نتمسلاك كلو انتاي يلو اتغليو ابت زي تطح بوتا زودق ازرئتسي كمت كال زرئي عدل كوارخيو انت نبر امريت كودق ግን ኣብቲ ምዕባይ እንቅፋታት አሉ ብእሾህ ይሕነቕ ብዓዋፍ ይብላዕ ስለዚ እዚ ነገራት ንከይጋጥም ብምልኣት ንክዓብ ብሞኣፍረ ንክበፅሕሲ እጋደል ኣለኹ በቲ ዝተዋህበኒ ይብል ኣሎ ሕጂ ድማ እዚ ናይ ኩላትና ንክርስቶስ ንስዕብ ሰባት ሓላፍነት ከም ዝኾነ ዝነግረና ዘሎ እዚ ነቲ ነገር ምንጋር ጥራይ ደይኮነስ ምክትታል ኣገዳሲ እዩ ምስቶም ሰባት ተኸታቲልካ ድሓዮም ምግባር ብሓባር ንክዓብዩ ንክድልድሉ ኣብ ከባቢኦም ከም ዘሎ ፈተናታት ወዲቖም ንከይተርፉ ስራሕ ከም ዘድሊ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ኮይኑ ስማን ጳውሎስ ጽቡቅ ኣምላኽ ባርኽኩም ብሓቂ ማለት ሃዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ብዚ እቲ ናይ ጳውሎስ ስብከት ኢየሱስ እቲ ኣብ መስቀል ዝሞተ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ኸርእየና ከም ዝደለየ ድሓር ስለምንታይ ከድሕነና ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሞተ ከዓ ክነግረና ኢሉ ብዙሕ ጥቕስታት ከነምፅእ ንኽእል ኢና ምስ ግዜና ግን ከምቲ ዓንቶይ ዝበልኩም እቲ ጥቕስታት ምሉእ ብምሉእ ክንመሓላልፎ ይከኣልናን ግን ኣብ ኤፌሶን 5:27 እንታይ ይብል ክርስቶስ በቃሉ ገይሩ ይብል ብምሕፃብ ማይ ምስ ኣፅረያ ምንቲ ክቅድሳ ርስሓት ወይስ ዕጣር ወይስ ገለነ ዝመስል ዘይብላ ብዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንኡ ምእንቲ ከኡማ ኢሉ ርእሱ በጃኣ ሃበ ይብል ስለዚ ሓደ ካብቲ ጳውሎስ ዝሰበኸ ወንጌል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብክርስቶስ ሙሉእ ገይሩ ከኡሞ እዩ ዝደሊ ዘሎ ነቶም ህዝቢ መሃሮም ኣጠንቀቆም መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ መሃሮም ብኸመይ ክነብሩ ከም ዘለዎም ከዓ ከም ዘፍለጦም ኢና ንርኢ ሓንቲ ጥቕሲ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዝነገሮ መሃርን ኣዝዝን ኢልዎ ስለዚ ንሕና ከዓ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንሱ ዝበለና ከምቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ተጻሒፉ ዘሎ ብሃዋርያ ጳውሎስ ዝተነግረና ብሓይሊ እቲ ክንገብሮ ዝግባኣና ዘበለ ኩሉ እናተጋደልና ክንፅዕር ከም ዘለና እዩ በዚ እዋን እዚ መልእኽቲ ዝመሓላለፈልና ዘሎ ስለዚ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዝተቐበልናዮ ቃል ሓቂ ነቲ ክርስቶስ ኣብ ሂወትና ዝረኣናዮ ሓቂ እንደገና ክንነብረሉ ብሓይሊ ክንጋደል ምስኡ ክንዓቢ ከም ዘለና ኢና ሎም መዓልቲ ተማሂርና እሞ ብሓቂ ኣምላኽ ኣዚና ነመስግኖ ስለዚ ቃል እዚ ስለዚ መልእኽቲ እዚ ደጊመ ንዓኻትኩም ከዓ ስለቲ ዝሃብኩምና ኣዝዩ ኣገዳሲ መልእኽቲ ኣዝየ ዘመስግነኩም ደጊመ ከዓ ኣምላኽ ይባርኽኩም ይብለኩም እምበኣር ኣገልግሎትና ብፀሎት ክንዛዝሞ ኢና እሞ ሄንክ ሓወይ ፀሎት ግበረልና ንፀሊ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣዚና ነመስግነካ ኣለና ነዚ ዕድል ዝሃብካና ቃልካ ክንመሃር ኣብ ቃልካ ክነንብብ ሓሳብ ክንለዋወጥ ብቃልካ ድማ ክንዓቢ ዕድል ትህበና ስለ ዘለካ ነመስግነካ ኣለና በሰዓት እዚ ድማ ንፅልለና ነዚ መደብ ዝከታተሉ ዘለው ኩሎም ካብቲ ንሕና ብቃላት ናይ ሰብ ዝተዛረብናዮ ንላዕሊ መንፈስካ ኣብ ልቦም ክዛረቡ ነቶም ምፅንናዕ ዘድልዮም ምብርታዕ ዘድልዮም
ناب ملؤنت مبصح زدلينا كلاتنا نسخة بمنفسك كتردعنا كتردعو من المنك لنا آمين أبستفلالي عينة فتناتات زلو زي متشو كوناتات بتعنا مخنيات بستفلالي مخنيات زلو نسخة بمنفسك غيركا كتبزحهم كتبرتعهم نسخة كم زلخايهم كابسون العلى نسخة كتبرتعهم كم تخيل كاب سقاوي فتناتات كاب سقاوي شقرات رايدي كونس كاب منفساو قدلات كله دمان نسخة كتناقفهم كم تخيل كفلتون كردون كبرتون نسخة كتدقفهم من كدقفنا نلمن استرافة جزينا ساعتاتنا هلو نسخة مسانهون كاب كله كفو حلونا إذا هلو حتى كاب الشمحاد ودها يسوس آمين 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 زخبركم تغتاسلت مدباتنا خاصلتي مكتتالكم أزينا إنا نمسكنكم مدبنا أبزور دينا لنا أبز متسومون بتمساسالي متنعتي إنا نرخب ساشعو أملاح مسكولاتنا يخون لحنك أمين